Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. From the 1st of November, the state of war in Hungary has been reintroduced following changes to the rule on the special legal order. The government says it is justified to maintain the special legal order imposed in May because of the continuing armed conflict in neighboring Ukraine and the protracted humanitarian disaster that has resulted. The economic impact of the war and the sanctions are putting Hungary in an exceptional situation. The current constitutional amendment establishes three special legal regimes: martial law, state of emergency, and state of danger, instead of the previous six special legal regimes. After the regular vote count, Benjamin Netanyahu's right-wing voting bloc won a convincing victory, while the left-wing Meretz party still failed to reach the threshold. The Central Election Committee annulled roughly 25,000 votes. On the basis of the current count, Netanyahu's coalition would win 65 seats, although this figure could change as more and more votes are processed, including some 500,000 double envelopes containing votes cast by soldiers, detainees, and diplomats. Currently, Likud has 31 seats, Yesh Atid 24, Religious Zionism 14, National Unity 12, Shas 12, United Torah Judaism 8, Yisrael Beitenu 5, Ra'am 5, Chadash Ta'alal 5, and the Labour Party 4. The left-wing Meretz party is currently a hair's breadth short of the 3.25% minimum vote required to enter the Knesset at 3.2%. The opposition Arab Balad party is also close to the threshold with 3.04% of the total votes. The Islamist Ra'am party, which exit polls suggest could win 4 seats, is well above the electoral threshold with 4.33% of the votes at the current count, as is Chadash Ta'alal with 3.91%. Vladimir Putin has amended both the electoral law and the Russian constitution to allow him to run for re-election, according to experts. However, a Russian spokesman said on Wednesday that Putin had not yet decided whether to run for the country's leadership in 2024. Kremlin spokesman Dmitry Peskov was asked by Russian state news agency TASS whether the Russian leader had already made the right decision. Peskov's answer was succinct and to the point when he said no. Under the amendment of the law passed 2 years ago, Putin has essentially ruled out all his former rivals and given himself a free path to re-election. Before the amendment, no one who had already served 2 terms as Russian head of state was eligible for election. The 2020 limitation does not apply to the president in office at the time of the constitutional amendment, meaning Putin himself, and thus the previous term limitation is nullified. The Russian president could run for office thus again. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Europe was threatened by Russian energy terror. In his usual evening speech, Ukrainian President Zelensky said that he believed that Moscow will portray every difficulty that arises in the winter as a failure of a united Europe in its propaganda. We must therefore jointly prove to the terrorists that failure is about them, not about Europe. Zelensky believes that Russia will do everything to destroy normal life in Ukraine. The president said that there would be no compromise with Russia. The president said that the war will end only if Moscow returns the temporarily occupied territories, including Donbas and Crimea. He says there is nothing new for them in the negotiations. We already know how the story will end, he added. The Serbian army has been put on standby and combat readiness has been increased to ensure that the military can respond immediately to any potential mission, Serbian Defense Minister Miloš Vučević said. He said that the order to this effect had been issued by President Aleksandar Vučić as the army's commander-in-chief. Of course, no one wants any confrontation or war, and no one would even think of playing such games. Serbia is a serious state, and it will do its best to respond to any challenging situation and possible problems, explained Miloš Vučević, reacting to the fact that Kosovo Prime Minister Albin Kurti had only partially and briefly postponed the replacement of the number plates on the vehicles of Kosovo Serbs. The Serbian defense minister said that Belgrade is not preparing for a war, but Serbia cannot be a country that is unprepared for any event. The Serbian military destroyed a drone near Raška. The device, which is also available in commercial form, was heading towards a military facility in Raška from the direction of Kopajnok, as PanonRTV.com reports. The drone was forced to the ground by electronic jamming devices. According to the Defense Ministry, under the orders of the head of state and Commander-in-Chief Aleksandar Vučić, increased attention is being paid to the early detection, tracking and disarming of drones. They also stated that any device flying over prohibited areas would be destroyed.
According to Defense Minister Milos Vucevic, drones are used for the reconnaissance of military positions, barracks and objects. He added that it was not only in the Rashka area that unauthorized flying devices were observed. Drones are also spotted in the Toplica, Nish and Merdana districts. The U.S. midterm elections will take place on the 8th of November. 1/3 of the Senate seats and all the seats in the House of Representatives will be decided in less than a week. While the race for the House of Representatives already looks set to be decided, the Senate elections could hold surprises. Here's a look at the party's prospects less than a week before the big event. As the midterm elections approach, several interesting phenomena can be gleaned from various forecasts and polls. Most analysts agree that the turnout for the elections will be markedly higher than in the previous midterm elections. According to Morning Consult's polling, the proportion of both Republican and Democratic voters who are excited about voting is above 60%. And finally, for the weather, a Mediterranean cyclone will hit our country this weekend. By Sunday, the clouds will have cleared up and the sun will be shining. Temperatures will average around 6 to 12 degrees Celsius in the morning and 10 to 18 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Seit dem 1. November herrscht in Ungarn wieder der Kriegszustand, nachdem die Vorschriften über die Sonderrechtsordnung geändert wurden. Die Regierung begründet die Aufrechterhaltung der im Mai verhängten Sonderrechtsordnung mit dem anhaltenden bewaffneten Konflikt im Nachbarland Ukraine und der daraus resultierenden langwierigen humanitären Katastrophe. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges und der Sanktionen versetzen Ungarn in eine Ausnahmesituation. Mit der aktuellen Verfassungsänderung werden anstelle der bisherigen 6 Sonderrechtsregime 3 Sonderrechtsregime eingeführt: Kriegsrecht, Ausnahmezustand und Notzustand. Nach der regulären Auszählung der Stimmen hat der rechte Wahlblock von Benjamin Netanyahu einen überzeugenden Sieg errungen, während die linke Meretz-Partei weiterhin an der Hürde scheiterte. Der zentrale Wahlausschuss annullierte rund 25.000 Stimmen. Auf der Grundlage der aktuellen Auszählung würde Netanyahus Koalition 65 Sitze erhalten, obwohl sich diese Zahl noch ändern könnte, wenn weitere Stimmen ausgewertet werden, darunter etwa 500.000 doppelte Umschläge, mit Stimmen also von Soldaten, Häftlingen und Diplomaten. Derzeit hat der Likud 31 Sitze, Yesh Atid 24, der religiöse Zionismus 14, die Nationale Einheit 12, die Shas 12, das Vereinigte Tora Judentum 8, Israel Beitenu 5, Ra'am 5, Chadash Ta'alal 5 und die Arbeiterpartei 4. Die linke Meretz-Partei liegt derzeit mit 3,2% nur haarscharf unter der für den Einzug in die Knesset erforderlichen Mindeststimmenanzahl von 3,25%. Die oppositionelle arabische Balad-Partei liegt mit 3,04% der Gesamtstimmen ebenfalls nahe an der Schwelle. Die islamistische Ra'am-Partei, die laut Umfragen 4 Sitze erringen könnte, liegt mit 4,33% der Stimmen weit über der Wahlhürde, ebenso wie Hadash Ta'alal mit 3,91%. Wladimir Putin hat sowohl das Wahlgesetz als auch die russische Verfassung geändert, um sich erneut zur Wahl stellen zu können, wie Experten berichten. Ein russischer Sprecher sagte jedoch am Mittwoch, Putin habe noch nicht entschieden, ob er 2024 für die Führung des Landes kandidieren werde. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov wurde von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS gefragt, ob der russische Staatschef bereits die richtige Entscheidung getroffen habe. Peskovs Antwort war kurz und bündig und lautete Nein. Mit der vor 2 Jahren verabschiedeten Gesetzesänderung hat Putin im Wesentlichen alle seine früheren Rivalen ausgeschlossen und sich selbst freie Bahn für seine Wiederwahl verschafft. Vor der Gesetzesänderung war niemand, der bereits 2 Amtszeiten als russischer Staatschef absolviert hatte, wählbar. Die Begrenzung auf das Jahr 2020 gilt nicht für den zum Zeitpunkt der Verfassungsänderung amtierenden Präsidenten, das heißt für Putin selbst, sodass die bisherige Amtszeitbegrenzung aufgehoben wird. Der russische Präsident könnte also erneut für das Amt kandidieren.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte, Europa sei durch den russischen Energieterror bedroht. In seiner üblichen Abendrede sagte der ukrainische Präsident Zelensky, er glaube, dass Moskau in seiner Propaganda jede Schwierigkeit, die im Winter auftrifft, als Scheitern eines geeinten Europas darstellen wird. Wir müssen daher gemeinsam den Terroristen beweisen, dass das Scheitern an ihnen und nicht an Europa liegt. Zelensky glaubt, dass Russland alles tun wird, um das normale Leben in der Ukraine zu zerstören. Der Präsident sagte, dass es keinen Kompromiss mit Russland geben werde. Der Krieg werde nur beendet, wenn Moskau die vorübergehend besetzten Gebiete, darunter den Donbass und die Krim, zurückgibt. Er sagt, dass es für sie in den Verhandlungen nichts Neues gibt. Wir wissen bereits, wie die Geschichte enden wird, fügte er hinzu. Die serbische Armee wurde in Bereitschaft versetzt und die Kampfbereitschaft erhöht, um sicherzustellen, dass das Militär sofort auf jeden potenziellen Einsatz reagieren kann, sagte der serbische Verteidigungsminister Miloš Vučević. Der Befehl dazu sei von Präsident Aleksandar Vučić als Oberbefehlshaber der Armee erteilt worden. Natürlich will niemand eine Konfrontation oder einen Krieg und niemand würde auch nur daran denken, solche Spielchen zu spielen. Serbien ist ein seriöser Staat und wird sein Bestes tun, um auf jede herausfordernde Situation und mögliche Probleme zu reagieren, erklärte Miloš Vučević und reagierte damit auf die Tatsache, dass der kosovarische Premierminister Albin Kurti den Austausch der Nummernschilder an den Fahrzeugen der Kosovo-Serben nur teilweise und kurzfristig verschoben hatte. Der serbische Verteidigungsminister sagte, Belgrad bereite sich nicht auf einen Krieg vor, aber Serbien könne kein Land sein, das auf solche Ereignisse unvorbereitet ist. Das serbische Militär hat in der Nähe von Raška eine Drohne zerstört. Das Gerät, das auch in kommerzieller Form erhältlich ist, war aus Richtung Kopaonik auf dem Weg zu einer Militäreinrichtung in Raška, berichtet panonrtv.com. Die Drohne wurde durch elektronische Störeinrichtungen zur Landung gezwungen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird auf Anweisung des Staatsoberhauptes und Oberbefehlshabers Aleksandar Vučić verstärkt auf die frühzeitige Erkennung, Verfolgung und Entwaffnung von Drohnen geachtet. Sie erklärten auch, dass jedes Gerät, das über verbotene Gebiete fliegt, zerstört wird. Nach Angaben vom Verteidigungsminister Miloš Vučević werden Drohnen zur Aufklärung von militärischen Stellungen, Kasernen und Objekten eingesetzt. Er fügte hinzu, dass nicht nur im Gebiet Raška unerlaubte Fluggeräte beobachtet wurden. Drohnen wurden auch in den Bezirken Toplica, Niš und Merdane gesichtet. Die US-Zwischenwahlen finden am 8. November statt. Ein Drittel der Sitze im Senat und alle Sitze im Repräsentantenhaus werden in weniger als einer Woche entschieden. Während das Rennen um das Repräsentantenhaus bereits entschieden zu sein scheint, könnten die Senatswahlen Überraschungen bereithalten. Hier ein Blick auf die Aussichten der Parteien weniger als eine Woche vor dem großen Ereignis. Im Vorfeld der Zwischenwahlen lassen sich aus verschiedenen Prognosen und Umfragen einige interessante Phänomene ablesen. Die meisten Analysten sind sich einig, dass die Wahlbeteiligung deutlich höher sein wird als bei früheren Zwischenwahlen. Nach den Umfragen vom Morning Consult liegt der Anteil der republikanischen und demokratischen Wähler, die sich auf die Wahl freuen, bei über 60%. Und schließlich zum Wetter. Am diesem Wochenende wird ein mediterraner Wirbelsturm über unser Land hinwegziehen. Bis Sonntag werden sich die Wolken verziehen und die Sonne wird scheinen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 6 und 12 Grad am Morgen und zwischen 10 und 18 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. À la suite de modifications apportées aux règles des régimes spéciaux, l'état d'urgence lié à la guerre a été réintroduit en Hongrie à partir du 1er novembre. Selon le gouvernement, il est justifié de maintenir le régime juridique spécial instauré en mai en raison de la poursuite du conflit armé dans l'Ukraine voisine et du prolongement du désastre humanitaire qui en découle. En effet, les conséquences économiques de la guerre et des sanctions font que la Hongrie doit faire face à une situation d'urgence. L'amendement constitutionnel actuel établit au lieu des 6 régimes précédents 3 régimes juridiques spéciaux, l'état de guerre, l'état de siège et l'état d'urgence.
Après le décompte des voix ordinaires, le bloc religieux de droite de Benjamin Netanyahou a remporté une victoire convaincante, tandis que le parti de gauche Meretz n'a toujours pas atteint le seuil minimum. La commission électorale centrale a annulé environ 25 000 suffrages. Sur la base des décomptes actuels, la coalition de M. Netanyahou remporterait 65 sièges, bien que ce chiffre puisse changer au fur et à mesure que de nouveaux votes seront comptabilisés, y compris les 500 000 enveloppes doubles contenant les votes des soldats, des détenus ou des diplomates. Actuellement, le Likoud a 31 sièges, Yesh Atid 24, le sionisme religieux 14, l'unité nationale 12, Shas 12, les judaïsmes unifiés de la Torah 8, Israël Beitenu 5, Ram 5, Hadash Ta'alal 5 et le Parti travailliste 4. Le parti de gauche Meretz se situe actuellement à 3,2% du total des voix, encore insuffisant pour siéger à la Knesset, le seuil étant fixé à 3,5%. Le parti d'opposition Arabe Balad est également proche du seuil avec 3,04% du total des voix. Le parti islamiste Ra'am, qui, selon les sondages de sortie des urnes, pourrait remporter 4 sièges, est largement au-dessus du seuil électoral avec 4,33% des voix, tout comme Hadash Ta'alal avec 3,91%. Selon les experts, Vladimir Poutine aurait modifié à la fois la loi électorale et la constitution russe pour être en mesure de se représenter aux élections. Cependant, un porte-parole russe a déclaré mercredi que M. Poutine n'avait pas encore décidé s'il allait se présenter aux élections présidentielles de 2024. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a été interrogé par l'agence de presse étatique russe TASS pour savoir si le président russe avait déjà pris une décision. La réponse de M. Peskov a été succincte et précise lorsqu'il dit non. Au terme d'un amendement adopté il y a 2 ans, M. Poutine a pratiquement écarté tous ses anciens rivaux et s'est ouvert la voie vers une réélection. Avant cet amendement, aucune personne ayant déjà effectué 2 mandats en tant que chef d'État russe n'était éligible. Selon la disposition de 2020, cette restriction ne s'applique pas au président en fonction au moment de l'amendement constitutionnel, c'est-à-dire à M. Poutine lui-même, de sorte que pour lui, la limitation précédente concernant le nombre de mandats est annulée. Le président russe pourra donc se représenter aux élections. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Europe est menacée par une terreur énergétique russe. Dans son discours habituel du soir, M. Zelensky a indiqué que, selon lui, je cite, « Moscou dépeindra dans sa propagande chaque difficulté qui surviendra en hiver comme un échec de l'Europe unie. Nous devons donc prouver ensemble aux terroristes que cet échec est le leur et non celui de l'Europe. » Fin de citation. M. Zelensky estime que la Russie fera tout pour détruire la vie normale en Ukraine. Le président a déclaré qu'il n'y aurait pas de compromis avec la Russie. Il a affirmé que la guerre ne prendrait fin que si Moscou restituait les territoires temporairement occupés, y compris le Donbass et la Crimée. Pour lui, les négociations n'apporteront rien de nouveau. Nous savons déjà comment l'histoire se va terminer, a-t-il ajouté. Le ministre serbe de la Défense, Miloš Vučević, a indiqué que l'armée serbe avait déjà mis en état d'alerte et que le niveau de préparation au combat avait été augmenté afin que l'armée puisse répondre immédiatement à toute mission éventuelle. Il a précisé que l'ordre à cet effet avait été émis par le président Alexandre Vučić en sa qualité de commandant suprême de l'armée. Bien évidemment, personne ne veut de confrontation ou de guerre et personne ne penserait à jouer à de tels jeux. La Serbie est un État sérieux et elle fera de son mieux pour répondre à toute situation difficile et à tout problème éventuel, a expliqué Miloš Vučević, réagissant au fait que le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, avait que partiellement et brièvement reporté le remplacement des plaques d'immatriculation sur les véhicules des Serbes du Kosovo. Le ministre serbe de la Défense a précisé que Belgrade ne se préparait pas à une guerre, mais que la Serbie ne saurait être un pays à attendre les événements sans s'y être préparé.
L'armée serbe a détruit un drone près de Rashka. Selon PanonRTV.com, l'engin qui peut se trouver également dans le commerce s'est dirigé vers une installation militaire à Rashka depuis la direction de Kopainok. Le drone a été forcé de se poser au sol par des dispositifs de brouillage électronique. Selon le communiqué du ministère de la Défense, sous les ordres du chef de l'État et commandant suprême Alexander Vučić, une attention accrue est accordée à la détection précoce, au suivi et au désarmement des drones. Le communiqué précise également que tout appareil volant au-dessus des zones interdites sera détruit. Selon le ministre de la Défense, Miloš Vučević, les drones sont utilisés pour la reconnaissance des positions, des casernes et des installations militaires. Il a ajouté que ce n'est pas seulement dans la région de Rashka que des dispositifs volants non autorisés avaient été observés. Des drones ont également été repérés dans les régions de Toplica, Niš et Merdan. Les élections américaines de mi-mandat auront lieu le 8 novembre. Un tiers des sièges du Sénat et tous les sièges de la Chambre des représentants seront réattribués dans moins d'une semaine. Selon les perspectives des partis, moins d'une semaine avant le grand événement, les résultats pour les sièges de la Chambre des représentants semblent déjà acquis. En revanche, les élections sénatoriales pourraient réserver des surprises. À l'approche des élections de mi-mandat, plusieurs phénomènes intéressants sont observables à travers les différents sondages et prévisions. La plupart des analystes s'accordent à dire que le taux de participation aux élections sera nettement plus élevé que lors des précédentes élections de mi-mandat. Selon des sondages de Morning Consult, la proportion d'électeurs républicains et démocrates qui sont enthousiastes à l'idée de voter est supérieure à 60%. Et finalement, pour le météo, le week-end d'un cyclone méditerranéen attendra notre pays. Dimanche, les nuages diminueront et le soleil sera au rendez-vous dans toutes les régions. Les températures moyennes évolueront entre 6 et 12 degrés le matin et entre 10 et 18 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. A partir del 1 de noviembre volvió a introducirse el estado de emergencia por peligro de guerra en Hungría tras la modificación de las normas sobre el orden jurídico especial. El gobierno afirma que está justificado mantener el orden jurídico especial impuesto en mayo debido a que continúa el conflicto armado en la vecina Ucrania y se prolonga el desastre humanitario que ha provocado. Los impactos económicos de la guerra y de las sanciones están poniendo a Hungría en una situación excepcional. La actual enmienda constitucional establece 3 regímenes jurídicos especiales: ley marcial, estado de emergencia y estado de emergencia por peligro, en lugar de los 6 regímenes jurídicos especiales anteriores. Tras el recuento regular de votos, el bloque electoral de derechas de Benjamin Netanyahu obtuvo una convincente victoria, mientras que el partido de izquierdas de Meretz no alcanzó el umbral. El Comité Electoral Central anuló unos 25.000 votos. Según el recuento actual, la coalición de Netanyahu obtendría 65 escaños, aunque esta cifra podría cambiar a medida que se procesen más votos, incluidos unos 500.000 sobres dobles que contienen votos emitidos por soldados, detenidos y diplomáticos. Actualmente el Likud tiene 31 escaños, Yesh Atid 24, Sionismo Religioso 14, Unidad Nacional 12, Shas 12, Judaísmo Unido de la Torah 8, Israel Beitenu 5, Ram 5, Hadash-Ta'ala 5 y el Partido Laborista 4. El partido de izquierdas Meretz está actualmente a un pelo del 3.25% de los votos mínimos necesarios para entrar en la Knesset,
con un 3.2%. El partido de la oposición Balad también está cerca del umbral con un 3.04% del total de votos. El partido islamista Ra'am, que según los sondeos a pie de urna podría obtener 4 escaños, está muy por encima del umbral electoral con un 4.33% de los votos en el recuento actual, al igual que Hadash Hatalal con un 3.91%. La modificación tanto de la ley electoral como de la constitución rusa, según los expertos, le sirvió a Vladimir Putin para poder presentarse a la reelección. Sin embargo, un portavoz ruso dijo el miércoles que Putin aún no había decidido si se presentaría a la dirección del país en 2024. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue preguntado por la agencia estatal de noticias rusa TASS si el líder ruso ya había tomado la decisión adecuada. La respuesta de Peskov fue escueta y directa al decir no. Con la enmienda a la ley aprobada hace 2 años, Putin ha descartado esencialmente a todos sus antiguos rivales y se ha dado a sí mismo vía libre para la reelección. Antes de la enmienda, nadie que hubiera ejercido 2 mandatos como jefe de Estado ruso podría ser elegido. La limitación de 2020 no se aplica al presidente en funciones en el momento de la enmienda constitucional, es decir, al propio Putin, por lo que la anterior limitación de mandatos queda anulada. Así el presidente ruso podría volver a presentarse a las elecciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Europa está amenazada por el terror energético ruso. En su habitual discurso vespertino, el presidente ucraniano Zelensky dijo que creía que Moscú presentará en su propaganda cada dificultad que surja en el invierno como un fracaso de la Europa unida. Por tanto, debemos demostrar conjuntamente a los terroristas que el fracaso es de ellos, no de Europa. Zelensky cree que Rusia hará todo lo posible para destruir la vida normal en Ucrania. El presidente afirmó que no habrá ningún compromiso con Rusia. Además, dijo que la guerra terminará solo si Moscú devuelve los territorios temporalmente ocupados, incluyendo Donbass y Crimea. Piensa que no hay nada nuevo para ellos en las negociaciones. Ya sabemos cómo terminará la historia, añadió. El ejército serbio ha sido puesto en alerta y aumenta también el nivel de preparación para el combate a fin de estar listo para responder a cualquier tarea, afirmó el ministro de Defensa de Serbia, Miloš Vučević. Según dijo, recibió el orden del presidente Aleksandar Vučić como comandante de jefe supremo. Naturalmente, nadie quiere ningún conflicto o guerra ni tiene la intención de jugar juegos de combate. Serbia es un estado serio y hace todo lo posible para responder a cualquier reto o problema posible. Esta declaración de Miloš Vučević es su reacción a que Albin Kurti, primer ministro de Kosovo, ha suspendido el reemplazo de las placas de matrícula en los vehículos serbios con placas de matrícula kosovares solo parcialmente y por un tiempo breve. El ministro de Defensa de Serbia afirmó que Belgrado no está preparándose a guerra, sin embargo, Serbia tiene que estar preparado para poder responder a cualquier tarea. El ejército serbio destruyó un dron cerca de Raška. El aparato, que también está disponible en forma comercial, se dirigía a una instalación militar en Raška desde la dirección de Kopajnik, informa panonrtv.com. El avión no tripulado fue obligado a aterrizar gracias a los dispositivos de inferencia electrónica. Según el Ministerio de Defensa, bajo las órdenes del jefe de Estado y comandante en jefe Aleksandar Vučić, se está prestando mayor atención a la detección temprana, el seguimiento y el desarme de los drones. También declararon que cualquier aparato que sobrevuele zonas prohibidas será destruido. Según el ministro de Defensa, Miloš Vučević, los drones se utilizan para el reconocimiento de posiciones, cuarteles y objetos militares. Añadió que no solo se observaron aparatos voladores no autorizados en la zona de Raška, también se vieron drones en los distritos de Toplica, Niš y Merdane.
El 8 de noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones de medio mandato. Un tercio de los escaños del Senado y todos los de la Cámara de Representantes se decidirán en menos de una semana. Mientras que la carrera por la Cámara de Representantes parece ya decidida, las elecciones al Senado podrían deparar sorpresas. Aquí un vistazo a las perspectivas de los partidos a menos de una semana de la gran cita. A medida que se acercan las elecciones de medido término, se pueden extraer varios fenómenos interesantes de diversas previsiones y encuestas. La mayoría de los analistas coincide en que la participación en las elecciones será notablemente superior a la de anteriores elecciones de medio mandato. Según los sondeos de Morning Consult, la proporción de votantes, tanto republicanos como demócratas, que están entusiasmados por votar, supera el 60%. Y finalmente, por el tiempo, un ciclón mediterráneo azotará nuestro país este fin de semana. Para el domingo, las nubes se habrán despejado y brillará el sol. Las temperaturas tendrán una media de 6 a 12 grados por la mañana y de 10 a 18 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. החל מה-1 בנובמבר מצב חירום רשמי נכנס שוב לתוקף בהונגריה, לאחר שהחוק על הסדר המשפטי המיוחד השתנה. לטענת הממשלה, שמירת הסדר המשפטי המיוחד שהוכרז במאי מוצדקת, מכיוון שהסכסוך המזוין נמשך באוקראינה השכנה, והאסון ההומניטרי הנובע מכך מתמשך. ההשפעות הכלכליות של המלחמה והסנקציות העמידו את הונגריה במצב יוצא דופן. התיקון החוקתי הנוכחי, במקום 6 הצווים המשפטיים המיוחדים הקודמים, מגדיר 3 צווים משפטיים מיוחדים. אלו הם חוק צבאי, אסון מצב חירום. לאחר ספירת הקולות הרגילים זכה גוש הימין הדתי של בנימין נתניהו בניצחון משכנע, בעוד מפלגת השמאל מרצ עדיין לא עברה את סף החסימה. ועדת הבחירות המרכזית פסלה כ-25,000 קולות. בהתבסס על הספירה הנוכחית, הקואליציה של נתניהו תזכה ב-65 מושבים, אם כי מספר זה עשוי להשתנות ככל שיועבדו קולות נוספים, כולל 500,000 מעטפות כפולות המכילות קולות של חיילים, עצורים ודיפלומטים. כיום לליכוד יש 31, ליש עתיד 24, לציונות הדתית 14, לאחדות הלאומית 12, לש"ס 12, ליהדות התורה 8, לישראל ביתנו 5, לרע"מ 5, לחד"ש תע"ל 5 ולמפלגת העבודה 4 מנדטים. מפלגת השמאל מרצ עומדת על 3.2%, כאשר סף החסימה הוא 3.25%. גם מפלגת האופוזיציה הערבית בל"ד מתקרבת לרף עם 3.04% מכלל קולות. מפלגת רע"מ של פי סקרי יציאה יכולה לזכות ב4 מנדטים, נמצאת הרבה מעל הסף עם 4.33%. לפי הספירה הנוכחית, וכך גם חד"ש תע"ל עם 3.91%. לפי המומחים, ולדימיר פוטין תיקן הן את חוק הבחירות והן את החוקה הרוסית כדי שיוכל להתמודד שוב בבחירות. עם זאת, דובר רוסיה אמר ביום רביעי כי פוטין עדיין לא החליט אם להתמודד על הנהגת המדינה ב-2024. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב נשאל על ידי סוכנות הידיעות הרוסי TASS האם המנהיג הרוסי כבר קיבל את ההחלטה. תשובתו של פסקוב הייתה תמציתית ועניינית כאשר ענה לא. על פי התיקון לחוק שהתקבל לפני שנתיים, פוטין למעשה חסם את כל יריביו לשעבר ופתח את הדרך לבחירתו מחדש. לפני התיקון לא ניתן היה לבחור בראש המדינה של רוסיה, שכבר כיהן בתפקיד זה במשך 2 קדנציות. ההגבלה של 2020 אינה חלה על הנשיא שהיה בתפקיד בזמן התיקון לחוקה, כלומר על פוטין עצמו, כך שבמקרה שלו הגבלה עקב מנדטים קודמים הופכת לבטלה. הנשיא הרוסי יכול להתמודד שוב לתפקיד. לדברי נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, טרור האנרגיה הרוסי מאיים על אירופה. בנאומו רגיל כמו בכל ערב אמר נשיא אוקראינה כי לדעתו מוסקבה תציג כל קושי שיתעורר בחורף ככישלון של אירופה המאוחדת. לכן אנחנו חייבים להוכיח יחד לטרוריסטים שהכישלון הוא שלהם ולא של אירופה. זלנסקי מאמין שרוסיה תעשה הכל כדי להרוס את החיים הנורמליים באוקראינה. הוא הוסיף שהם לא יתפשרו עם רוסיה. לדבריו המלחמה תסתיים רק אם מוסקבה תחזיר את השטחים הכבושים זמנית, כולל דונבאס וקרים. הוא סבור שאין
חדש עבורם במשא ומתן. אנחנו כבר יודעים איך הסיפור הסתיים, כך אמר זלנסקי. שר ההגנה הסרבי מילוש ווצ'ביץ' אמר כי הצבא הסרבי הוכנס לכוננות והמוכנות הלחימה הוגברה כדי שהצבא יוכל להגיב מיד לכל מצב אפשרי. כאמור, ההוראה הרלוונטית ניתנה על ידי ראש המדינה אלכסנדר ווצ'יץ' כמפקד העליון של הצבא. כמובן שאף אחד לא רוצה שום סוג של סכסוך או מלחמה, ואף אחד אפילו לא שוקל לשחק משחקים כאלה. סרביה מדינה רצינית שתעשה הכל כדי להתכונן לכל המצבים המאתגרים והבעיות אפשריות. כך הסביר מילוש ווצ'יץ' בתגובה לעובדה שראש ממשלת קוסובו אלבין קורטי דחה רק באופן חלקי ורק לזמן קצר את החלפת לוחיות הרישוי של כלי הרכב של הסרבים בקוסובו. שר ההגנה הסרבי הצהיר בלגרד לא מתכוננת למלחמה, אבל סרביה לא יכולה להיות מדינה שאינה מוכנה לכל המצבים האפשריים. הצבא הסרבי השמיד מזל"ט ליד העיר רשקה. המכשיר שזמין גם בשוק הופנה מכיוון קופרניק לכיוון מתקן צבאי בראשה, לפי אתר פאנון RTV.com. המל"ט הורד לקרקע עם מכשיר שיבוש. לטענת משרד הביטחון, על פי הנחיות הנשיא ואלוף הפיקוד אלכסנדר ווצ'יץ', מוקדשת תשומת לב מיוחדת לגילוי מוקדם, מעקב ונטרול של מל"טים. עוד ציינו בהודעתם כי מעתה והלאה ישמידו כל מכשיר שטס מעל לאזור אסור. לדבר שר ההגנה מילוש ווצ'יץ', המל"טים מבצעים סיור של עמדות, בסיסים ומתקנים צבאיים. הוא הוסיף כי מכשירי טיסה לא מורשים נצפו לא רק סביב רשקה, רחפנים נצפו גם במחוזות טופילקה, ניש ומרדן. בחירות המיטרם האמריקאיות התקיימו ב8 בנובמבר. גורלם של שליש מהמושבים בסנאט וכל המושבים בבית הנבחרים יוכרע בעוד פחות משבוע. אמנם נראה שהמרוץ לבית הנבחרים כבר הוכרע, אבל הבחירות לסנאט עדיין עשויות לעורר הפתעות. ככל שמתקרב יום בחירות אמצע הקדנציה, ניתן לקרוא כמה תופעות מעניינות מהתחזיות ומסקרי דעת הקהל השונים. רוב האנליסטים מסכימים ששיעור ההצבעה בבחירות יהיה גבוה משמעותית מאשר בבחירות אמצע הקדנציה הקודמות. לפי מורנינג קונסולט, יותר מ-60% מהמצביעים הרפובליקנים והדמוקרטים נרגשים להגיע לקלפי. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. סופת ציקלון ים תיכוני תגיע בסוף השבוע להונגריה. עד יום ראשון העננים יפחתו בכל מקום והשמש תזרח יותר. טמפרטורות יהיו סביב 6 עד 12 מעלות בבוקר ו10 עד 18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.